कुहजाए जिते गोटे छोट पिलाटे स्कूल आसे ता मन स्कूल न था तेणु ताकू विभिन्न प्रकार चित्र विचित्र करी ताकू स्कूल रखा जाए। तेज एमती एक स्कूल आम देखू आज जोटा कि गोटे ट्रेन सदृश होता देखूँ ये हूँ से स्कूल गोटे ट्रेन सदृश स्कूलटा जेहेतु गोटे पिला बांधिकी रखापी स्कूलटी तैयारी होता तेज जो पिला माने आसी पाठ पढ़ाई 25 ରୁ 30 पिला आसिक पाठ पढ़ुते भविष्य गढ़ुते कि हठात किछि दिन पर स्कूल रूपरेख बदल जाता। मो कैमरा पर्सन कहि टी भितर को आसापी देखु ये जो स्कूल रही है स्कूल अवस्था वर्तमान स्कूल आजबेस्टस नहीं एवं ये स्कूलटी निहाती गोटे रूपरेख तार बदली जाइए एवं ये जो स्थानीय लोकंर जो आशा भरोसा थिला कि पिला मोर एठी पाठ पढ़िले निज भविष्य गढ़ी पार निज भविष्य को देखिपार तेणु ये जो स्कूलटी बर्तमान रही देखो स्कूल में सबकि सामग्री थिला एठी मु देखापी चाहिए गोटे आलमिरा रही गोटे टेबुल रही किसी चेयर रही किसी बेंच रही आउ सेपटे ब्लैकबोर्ड रही कहीं यहाँ 3 मास तले स्कूलटी चली 3 मास पर वर्तमान स्कूल अवस्था हूँ या तेरे एपटे भी मुझे कैमरा पर्सन कहना चाहिए देखो ये जो गदा है स्कूल सामग्री सबू एवं ब्लैकबोर्ड रही किंतु ऊपर देखिपे ये जो टीण रही टीणर अवस्था बर्तमान कौली भाव में शोचनीय अवस्था पड़ रही तेज ये जो बासिंदा रही एम मन में कौटना कौटी गोटे प्रश्न उठी स्कूल जदि एभलिया रही पिला भविष्य कौन हम तेज मुझे आम जानापी चाहिए ये बासिंदा किसी अच्छा सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा ये केते पिला पढ़ुते और कहीं स्कूल रूपरेख एमती बदली जाइए। मैडम आपण परिचयटा प्रज्ञा सिंह बेहरा कहीं स्कूल बर्तमान गोटे जराजीर्ण अवस्था पड़ रही केते पिला पाठ पढ़ुते ये स्कूल मरामती किसी आज्ञा आम स्कूल ना हूँ जीवन ज्योति प्राइमरी स्कूल तो ये स्कूल रे प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत पिला पढ़ुले कोरोना पूर्वर कोरोना परठू हुए तो पिला माने पढ़ू ना स्कूल रे जीवन ज्योति प्राइमरी स्कूल है कि नहीं किंतु कोरोना परे जो मानकर सब आमर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी जो आम बस्तीर जिते सब पिला मानकर से सब रिमेडियल क्लास गोटे हुए से बेसिक सब पाठ भी पढ़ा हुए संडे संडे से जो योगा भी सिखा हुए और ड्राइंग भी सिखा हुए मॉर्निंग रे और इवनिंग रे भी तो यही सब काम आमर जहाँ भी हुए ता सहित बस्तीर आमर सब लोक मानकर बाहाघर व्रत घर पूजा पर्वाणी जहाँ भी है आमे समस्ते 3टी जो रूम अच्छी से रूम रे आमे निर्भरशील जेहेतु एबे सेटा एबे 3 मास है भांगी पड़ी दीर्घ 2 ରୁ 3 वर्ष है टीण एगुड़ाक सब खराब हो जाए 3 मास है तार दयनीय अवस्था हो जाए तो आमे चाहूँ जे यार केमिति पुनरुद्धार हो पार आउ आमर जी एरिया बर्तमान अच्छा एमएलए अच्छा आमर माने आम एरिया अधीन जी भी अच्छा तो आम ही केवल अनुरोध कर आशा करते ही यार पुनरुद्धार करें। मैडम गोटे कथा पचारे चाहिए जितेबाला 3 मास पूर्व कथा आम कहवा से इलेक्शन समय चली तेज भोट मागे नेता मंत्री मैंने आसवे तेज गाँ लोक कि सहर जो बासिंदा अच्छा से मंत्री को देखते कि घर कि एमार एमती अवस्था की पड़ी या करूँ तो से मंत्री को किसी अवगत कराई आज्ञा निहाती भाव समस्ते आशा एवं समस्ते निहाती भाव कही किंतु जेहेतु से भोट दरकार ये दरकार तो से हुए तो दृष्टि पकई ना किंतु वर्तमान सुधा भी आम आशा रखीचु जे यार पुनरुद्धार हो पार। एबे वर्तमान नवनिर्वाचित जे आपनकर एमएलए अछंती बाबू सिंह सी किसी प्रतिश्रुति देइछंती कि स्कूल को भलरे बागेबा छुआ भविष्य पाई आज्ञा से तो माने एते बाट आसीचंदी से केवल समाजर सेवक भाव ही आउ आमे तांको पाखरु ही आशा रखीचु से आम एकामर क्षेत्र रे एमएलए अछंती आउ से निहाती भाव रे करिदेबे बोले हमर संपूर्ण आशा। तेबे दर्शक बंधु गोटे जिनस ये आम कही रखी जो नवनिर्वाचित बाबू सिंह अच्छा एमएलए विधायक जो एठिकार अच्छा से प्रतिश्रुति देते स्कूल को तैयारी करने आम सहित आउ जड़े बासिंदा अच्छा आम कथा आज्ञा स्कूलटी केते वर्षर स्कूलटा आज्ञा दीर्घ आसिक हो 50 आम देखार मु रही आज्ञा 25 वर्ष 26 वर्ष खंडे रही मोर ये खंडे भारी कष्ट चाल खंडे करी नड़ा फड़ा मिलू ना भारी कष्ट नड़ा हाथ भात मारिक नड़ा आनिक रखु भाई करूँ बर्तमान जहाँ आम आजस्ट खंडे खंडे पकई पारिचु बर्तमान जे साईर जहाँ अवस्था था बर्तमान जहाँ भी पुनरुद्धार होती तेणुक मुझे कथा जे बर्तमान जो पिला आमर 40-50 पिला पढ़ुं ये से पिला केमती थैतान हेबे आ भलरे पाठ पाठ पढ़ी पारे बर्तमान किसी पिला आम जापारूना समस्त पाखे पैसा ना
କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତିକିଟା ଆମର ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିବ ଟଙ୍କା 300 400 500 ଆଣିବ, ଦିନେ ଗଲେ ଦିନେ ଯାଉନି, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେ କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଆଣିବ ଯେ ପିଲାଟିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଘରୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ। ଯେ 40 50 ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଟିଣ ଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ବାବୁ ସିଂ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ଛାତଟିଏ କରିବେ, ଛାତଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ପିଲା ଟିକେ ଆସିକି ସବୁ ମାନେ ଆଗରେ ରହୁ, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ବାହାରେ ସବୁ ଖେଳନା ଫେଳନା ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ ଥଇଥାନ କରାହେଉଛି, ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ଆଗରେ କେମିତି ଖେଳନା ଫେଳନା ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ କେମିତି ମାନେ ପିଲା ସବୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆସିକି କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଟିଣଟି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କେମିତି ଛାତ 2 4 ଖଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପଚାରିବି, ଏବେ ଯେଉଁ 25 30 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା ଏବେ କୋଉଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ପାଠ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି, ଏମାନେ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବସ୍ତିରୁ ମିନିମମ୍ 100 150 ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଧର 20 25 30 ପିଲା ପଳେଇଲେ, ବାପା ମା ଯେତିକି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ନେଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟି ଯଦି ସ୍ଥୈତାନ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ବାବୁ ସିଂ ଚାହିଁବେ, ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯେମିତି 2 4 ବଖରା ଯେମିତି ଛାତ ପଡ଼ିପାରିବ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆସି କେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ଆଉ ଏ ବସ୍ତିର ପୁରୁଣା ପିଲା, ମୋ ସମାଜସେବୀ, ମୁଁ ବହୁତ କାମ ବି କରି ଆସିଛି ଏ ବସ୍ତିର, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ବାବୁ ସିଂ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଏ ବସ୍ତିଟା ଶୈତାନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସ୍କୁଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ରେଳ ସଦୃଶ ହେଇଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଆସିବ ସେ କେବେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲଟିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ ରଖନ୍ତୁ।